Nukunu de sonkwe, nukunu de sonkwe, sinye ya mekpo, dosi wo ma wo na mula, nukunu de sonkwe, megwabe nukunu de sonkwe, nukunu de sonkwe, sinye ya mekpo, dosi wo ma wo la gbenyemela. O katanya nukunu de sonkolo, sinye amekpo, amelu eve dosi o Yesu wola agbenyemela. O kata onye nukunu de sonkolo, me yabe nukunu de sonkoe onye, nukunu de sonkoe, sinye amekpo, dosi o ma wo na mula. O katanya nukunu de sonkolo. Novio le afoto la me. Megato benamile egbefe nkeke yame. Amoro yabena Easter Monday. Allo Pâques fait lundi de Pâques. Et me kwese ba me siame la peme. Et agbenya ya va tout le haut no fe. Et na seme. Et na hwe. Ne na nye domeyi no le kafufu yame. Ne wu to ha fwe vuvu kokpo le wu agben keke okatame. Elle avait yata Christo valo ben ye kromia kpovovo ye kromia no ya lo kekeri me mi magazo viviti ma ke o le Yesu Christo fan come egbela mauga tonya le nami ye be mau pre amegbeto mau mi avolo alo amegbeto e mi avoa no vilo lo to mele gbogbo mele Mauye mi avolo alo amegbeto ye maha. Mi yaba amesiame si voa mau si je. Be wa avola. Tua nyatefe. Ma vo manometo yi. Mele gogo amesiame si voa mau musekatato. Mau mavo. Kenya gakpese se matro. Kenya ke no akero bioji zona. Que oyobe menyela nenyebe etroji menyatefe eye voa mauma nyatefe la que oila to nyatefe que yeme alakpada del kemano. Alléluia. Amesia si voa mau si jebe wa vola toi nyatefe mavo toe alo mavo manoeme. Praise the Lord. Nous katae alanye maofame alo anye Kristo to eye alagbano elu gomenu womo. Kristo to mega wa nu gomenu. Kristo to le eto si kekeli vi eye Bible agwebe mia onye kekeli na hihiame. Ne hihiame do vivitila mia o la kreme. Le kemi akreme ro. To mia pa nyao me. Nyatefe totona me havi pe agbenono keje le hihiame to wa me le hihiame me le hihiame mi le hihiame menye tola ejebe mi amesio menye hihiame tola mi do la to nyatefe na hihiame to ba ona kodede nyatefe ke ma utona mi ela be gbeta polo e ma uyobi be mi ato ye fe nya ato ene novicio la victime on a quelqu'un na souci. Alléluia. Quel est ce mon ami à nous le do fa gbalema. Il y avait Acte chapitre 4 18 à 20. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et ils les défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et attendu. Nous y a Johannes Kple Pitare, o le gbogbomele, de oyobo wa do to ma o fe gbe wu amegbeto fe gbe ma. Nous si ke yo to yen o popo yo fonku, e yo ojuro me. Eyo yo yate fanyala. Nou kata e yo agbegbo blo.
yo ma gbe nya teƒe toto eya ta Amerika ma to he mo na ibe yo ma to nya teƒe o ela be yo to kpɔ kple yo ƒe ku eya ta lo da se di le tsi na dukɔ bena Yesu Kristo ye aƒetɔ la. Alléluia. Praise the Lord. Ni ma Bible gbogbo na mi ba ne mi ve le fegbe me la mi aga se ele gbogbo na Bible ko le do fa gbale alo mi akle Korintho to fa ha gbale Korintho fa gbale evelia ta me ne kuku ameve mie bulu afona mawu fe nyala o ke bom alesi amegede onye enela mie chia titre de mawu fe unseme eye mi bulu nyatefe nya vava tola na amesiame mi chia titre de mawu fe unseme eye mi bulu nyatefe nya vava tola na amesiame le Kristo me la mie de viviti menu owo ple mpena nu owo katanda eye mie gbe nu le alakpadada bo hele nyatefe la ko me de asike le nyatefe la me ko dafi. Alléluia. Le Korintho to fa gba le Felicia me a enyale gbogbo bele mie bua mi me won ka mi me bua afona ma ofe nyala o genya tefele de otu anya tefela fi ba no bien na nya ba nya Kristo tola enya tefe ye ma ofofo. Alléluia. Mo mi afo wa megbeto amesi kele nya tefe tola elo aye havi ayo tu anya tefe ne mala nya tefe tola ke menye ma ofisha alo menye ma otola o enya la pato ele lu gome kele nu be nu anu no nyama ne ko cha no nu ko avo e ma menyo ma foto gbogbo ele ma wo mo ta me kuku de no vinye ne shere kele gbe yese ga fofo ya me be nya ke ma uto na me gbe ya be na de America mo ga bra fo na ma wo nya la o ke bo alesi amegele onye enela mie chia titre de ma wo unseme eye mi gbulona enya tefe nya va tola na amesiame na amesiame lo Amerika me da Amerika le mo nya tefe nya la to amesiame na me de wo ne ma yo gbulu ene megavo ela ba mesika vo ama wo la megavo na ne ko no vi lo to mi le nya masema ne nye be evo ama utututu ale magavo na ne ko magavo government o ne government ke maudo yo be mi de bubutia ne yeba wonu de kamenyu la da edumevio jola ewo Kristo tola edo la de kekele afia be enu amele tebo ma de jio nya mi meti a government jio nu ke government la wo yo le ma fo do nu la ye mi akra mi afasi pena bone be government la na yi abe toko to ne ya jiambo le to eye dumevio la no alenam ye mi ma foto lo mi esipipo ya mi ma to ma wona ne ma o. Praise the Lord. Ta no vie egbekeli lo ga fo mi yebele ma fofo ele de la mi avo ma to wa megbeto ela ba megbeto ke ha ame o hanye eye bi la to ya te fo no alebe na antifafa keje to nya te fo ma na so amesi ne mi ano ne ogbo pre jijo pre ase chocho ne mi le novisi le lolo ga ke ma to lo mi la me le Yesu Kristo be come e bi le yasema eta ejebela nya klo mi avoma wu to wa megbeto mekele Amerika me tu avofo na e ma ovi o Amerika ma to du fo na ma ovi o Satan e du avofo na me Satan de ye du avofo na me ye ta ma gbo be o ke ye to megafo bele Satan fo fo mo la ma to wo ndeke na wo ke ye to Satan le do afofo na me Satan e gburu anya be amelefo bo ma o ye ma do afofo na mo ma o ye di be mi afo ibo ye e ya ta do vinye le Esther Sunday allo Esther Monday ya me kuku Esther Monday allo Esther Pâques lundi de Pâques ya me ne nya e fa bona tangbeti sugbo enu o le je ye ke e manyo eye owo kenye pastor onye kenye pastor
enye kenye mawo ƒe nyagbɔɖila enye kenye egbetakpɔla la ye la ɖe gbeƒã ya be nuwo mele ɖe ɖoɖo nu elabe mawu ya la ɖoɖo ƒe mawu wònye ne nuwo mele nyuie ɖo la miagblɔe eye miaɖe me kitokito mi metsi te ɖe ame ɖeke ŋu gbɔnɔnɔmewo kewo le yiyi le togo menyo o la eye be miagblɔe eye ne ame ɖe se la ne ve hã la ɖo la trɔ dzime ye elabe mawu ame ɖeke me doa hehe ɖe mawu nu mawu nye ŋusẽ katatɔ eya ta miawo ya miagblɔe ƒe nya le nyateƒe me eye di keke manɔe me aleluya nɔvi lɔtɔwo le kristo aƒetɔ me mɛ to la mi be mawu le mi eye mawu le nukunu wɔ ge le togo eye togoviwo la nɔ hre ɖi aleluya emi le peter ƒe petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ kuku etɔ yi ɖe wo adre me mawu le fase gbe me qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ou bien me kala wɔ vɔ mi o ne nye be mi nye nuteƒe wɔla alo kpɔɖeŋu le nuteƒe nu nye wɔwɔ me la ame katutue la ɔnuka me kala wɔ vɔ mi o ma hã d'ailleurs même si vous deviez souffrir pour la justice vous seriez heureux et ne nye be mi gakpe fu na nyateƒe ya hã la dzidzɔkpɔkpɔ la nye nyatɔ alo domenyinu nyuietɔ la nye nyatɔ eye dzidzɔ la nɔ me na mi so n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés eya ta mi gavɔ o eye miatsaka le mialo kewo me gbeɖe o mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu la Dieu le Seigneur vɔ le miaƒe dziwo me la mia ade bubu mawo ƒe kɔkɔenyenye ƒe dzadzanyenye ŋuti le miaƒe adziwo me mawo ƒe kɔkɔenyenye aƒetɔ ƒe kɔkɔenyenye le miaƒe dziwo me et soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous eye mianɔ kralo eye anɔ mɔhehe eye a défendre alo agbenya alo atso nya me le xɔxɔ le nyateƒe si ke miexɔ la me devant tous ceux qui vous en demandent raison to ame sia ame si la bia nya le tso esɔnti mais faites-le avec douceur et respect tamia wɔ kple enuka blewu kple bubudeda me ŋuti agada une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte bena ne yebe mi wɔ kple dzitsinya nyuie mi gblɔe le nyateƒe me ne woba ɖu feŋu le mia ŋuti la eŋukpe ye la ame siwo le fewu ɖe le miati le miaƒe agbenɔnɔ nyuie si ke nɔ mi le nyateƒe toto me kple le kristo me la bo ye la kpɔ ŋukpe eya ta en effet il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal eya ta ni ye be la kpe fu ala wɔ na wɔ nyuie le mɔ ƒe lɔlɔ̃ me la enyo na be na wɔ vɔ elabena na wɔ nyuie le fukpekpe me la edziɖuɖu anye tɔ godoo nɔviyewo eya ta mi ɖo la dengbe le nya yɔti eye medi be nɔtɔ na ahli na se gɔme le Yesu Kristo ƒe kɔme ame ɖeke be gavɔ ne haviwo voilà de bubu haviwo ŋuti eye ame ɖeke be gavɔ ne abosam ƒe trikewo elabena abosam dia be ado vɔvɔ na me ta nenye be nye Kristo tɔ nyateƒe la na abosam do vɔvɔ na to le be hei ne he ɖa le afi me kaba megakpɔe gbɔ hã o elabe ŋusẽ ke le me le la etri akɔwuitɔ eye mado ŋke na kpɔ gbeɖe o nenema mawo ƒe ŋusẽ wɔ ado le ame me ma eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo egbe ƒe nya ye nye sia bena vɔ mawu wu amegbetɔwo vɔ mawu wu hawɔvi ke kpɔ ale eya la do vɔvɔ nɔ be na vɔ ba megavɔ o ye aƒetɔ tɔtɔ be megavɔ o ye tia be na wɔ aƒetɔ eya ta megavɔ na wo na gblɔ nyateƒe na wo megahe ɖeke ne megbe tobo ye anɔ kpli wo ɖa lo mawo le yira mi le keke nyuie hã me le Kristo Yesu ƒe kɔme miegase mia nɔvi kple miaƒe edɔwɔtsɔ la ke woyɔ be Yesu nyo oyira mawu lolo avɔadziɖuɖɔ le Kristo me to true forgiveness mission to ɔse le anyigba dzi mawu le yira mia katã amen.